BJP bodolni netaro Lukurokno boromriya hadang pinang khlayo abono sajage angei Tipra mothani adong Harindra Riangni tuidulma bai takma sorai ADC village ni mangsomo kamini Muslim tilani Sisa Nukhungni Brwichiba voter BJP Yakarui Tipra party ni Bana Romkha Shantir Bazar Tipra motha divisional committee amsayo borongno lamsogo yasakha mothani adong Harindra Riang BJP bodol yakarnai rok saka BJP Mohila Morsani adong Sita Mok Thuruk Bosong Burino butok khlaikya o party mungo mungsa kaham bijar maya tei borom bor jagya Thuruk Bosongni Lukurok no abo hailai thangjak bisir buri kamani ulobo mungsa kaham bijar kri kok silchawoi BJP bodol yakarui mothao subichar mannai wan sugui mothani Bana romphailaikya Thuruk Bosongni Lukurok Pramuthani Bana Romai Phane Katalangna Khambai Khubai Hambai Yapharo Pramuthani Wagotoder Janai Shubhecha Pramutha long live Ubagra long live Ubagra long live Ubagra long live Pramuthani Bana Romai Phane Katalangna Khambai Khubai Hambai Yapharo Pramuthani Agato Nobagotoder Amra Janai Shagotom Pramutha long live Ubagra long live और मुस्लिम परिवार 10 परिवार तो अब 10 परिवार मुस्लिम तिनी जत्तो न बीजेपी ने यातारे चिनी तिप्रा मथाव हापया और चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम जत्तो फायमायो भयो चिनी शान्तिर बजार ब्लक प्रेसिडेन्ट डिभिजनल ब्लक प्रेसिडेन्ट प्रताप रिया सेन्ट्रल सेक्रेटरी बारजना नाविताने सुतजित देवरमताको गेरो इलाकानी चेयरमैन रीजनल प्रेसिडेंट एक्टिव वर्कर युद्र जत्तो बरो फाये खाकसां मबाइखे तिनी बम मुसलमान पारानि जे मुस्लिम 10 परिवार 42 वोटर्स बरो तिनी टोटल बीजेपी वोट न याव कार्य चिनी तिप्रा मथाव जॉइन खेफेमा पंडाल बारि खाकसां चिनी बुबागना आइडियोलॉजी न तोये चिनी एडीसी तिनी जराव माचाया मानो यांतो नाइमसा सुरु तिप्रासा तै काहम मानो या सुरु तिप्रासा lama hamya mahimi aboya tini je edisi ni mission je tongnai muslim yo wansaro ba bangali ro jotto jonogosti ro edisi ni mission tone maka diprai tongto amoya ba dukho kosto to jotto budriyo bjp na phonongto cpn phonongto general area ka development edisi ke mane development maya ama baning khaw change khela je chole government na change khemole chini kun lab kroi chole chini mkhano se change ma khene because जोंले एडिसियो सितो एडिसिनो जे डेवलपमेंट खेनेमा ब्रो आबो हाचिनि बुबाग्रा जों बुबाग्रा न सलोगेरि महामो हिए तेनिरो निचिने मुस्लिम बाइता खुमखुरो तिप्रा मथाव जॉइन खेफे जे टाउन जोरावा फाया खोमा चिनि तिप्रा मथाव सपोर्ट खिया खों तो नेरो बग न काबो चिनि तिप्रा मथाव हा ताव से फाय तिप्रा मथा निस्कान तिप्रा राज्य बांग मा पार्टी तो उनके सीपीएन फनो खिउ बांग कांग्रेस खेने फनो तो and BJP khene phono to others party khene phono to inga at kasa ban party ni mormona beraya ba chin Tipra mothaw phaine ya ban antarik ban personal hamya mone karno but ban in khaw je ban sentiment ta also ha Tipra sa no chin Tipra rajyo no tane Tipra sa Tripura rajyo no susto mane susto babe discipline babe chin Tipra rajyo no unnoti khenike bro unthio je mahinai chuba mumbai bro no je nangkhrumo bai डेवलपमेंट खेले के महाराजा ने सारा पूरा उपाय करे हमें जिस काम पार्टी खेले रहो बापो धीरे 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 चिंती प्रमथ हो फाइट हो मिसिने जो लीडर अब कमा साले तो अमन के जो बीजेपी ने टॉप लीडर अब कमा साले तो बापो चिंती प्रमथ हो फाइट नहीं सीपीएन ने टॉप लीडर जो कमा साले तो बुस्का 2023 ने लक्ष्य के बांचने बाबा फाइट नहीं हिंबा टाइम वो साउजे पूर्वे बाने मीटिंग बाने पार्टी से स्कांग तो मोबा चिंजे तो यो गुवा फाइट मोबा amo bang bro no bang bera khu bi anma asuk maya ko himba bang phai nei abon ni chinto jodi Tipra mothaw je bro phai ni hingchong tenma most welcome phai ke chumba no la sawu joto yaw baha kau baha tha BJP party BJP মহিলা মুসা বানায় কোনো ঝগড়া নাই মদও খায় ইয়া বাড়ির নামের মধ্যে মুসলমান টিলা কইয়া সব সময় গালাগালি করে তবে আমরা কিছু প্রতিবাদ করি না সেদিনকে আমি কিচ্ছু সময় কিন্তু এমনি টাইম এই রাস্তা দিয়ে কিছু কইছি না আমারে আইয়া স্কুলের মধ্যে ধরে লাইছে গালাগালি করেছে সব সময় কেস করছি আমরা বিজেপি নেতারা জানাই তারা কইছে কয় থানা যাও
তো আমরা থানাতে গেছি দেয়া কেস করছি মনু থানা তারা আইয়া তারা এই তানে সীতামগর লইয়া গেছে লইয়া যাওয়ার 4টা-5টার দিকে তারা সারাই আনছে 2-3 মা আবার বুকুয়া মুম্বু কাটা কাটা 3-4 জনে এই ছুড়ে আনছে আমার যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ চাই যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ চাই আপনার নাম পারবিনা থাকে কোনো মান সম্মান পাইছি না কোনো আচার বিচার পাইছি না কিছু পাইছি না এরপর কথা কইতে হুমকি দিয়ে কয় ধমকি দিয়ে কয় সহ্য করছি এই তো মেম্বার প্রধানের কাছে কথা কইতাম গেলে আচার বিচার লয়ে গেলে নানান কিছু কয় আমরা বিচার করতে করতে তারা জানছে এরপরে মুসলমানরা আমরা এই মুসলমান টিলার বলো ফালতু এটা মেম্বারও কইছে বিজেপির পার্টি এখন আমরা যার কাছে আমরা শান্তি থাকতাম পারি ধন সম্পদ না দিলেও তারা যদি আমরা একটু এই সাহায্য করে বা দেহে দেখশন করলে সারছে আমরা